السلام عليكم بونجور تو الموند أزول إذن فيديو جديد بعد انقطاع نوعا ما كان طويل donc on reprend après une plus ou moins longue coupure en ce qui concerne la publication des vidéos et cette fois-ci on va parler du contrat de gaz qui lie l'Algérie, l'Espagne et le Maroc. Donc le Maroc se rend et demande le renouvellement du contrat du gaz. إذن المغرب يستسلم ويطلب تجديد عقد الأنبوب الغاز. إذن غادي نتكلموا على هذا الموضوع إن شاء الله. قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن المغرب قرر وقف المفاوضات بشأن تجديد امتياز مرور خط أنبوب الغاز الجزائري نحو إسبانيا عبر أراضيه. إذن المروك كما عادتو كما عودنا دائما يتبنطط ويتزنطط باش يوري بالشعب والنقوي وفي الأخير واش هو يجي يحلل ويتوسل ويتراجع عن قراراته. المغرب دائما هكذا. D'accord? Donc le Maroc se rébille. Et c'est toujours comme ça. Il a baissé, qui m'a dit بالدارجة هبط السروال, tout simplement. D'accord? Mimesis, il a toujours baissé son pantalon au sens propre et au sens figuré. Donc le Maroc, c'est toujours comme ça. كنت غادي نقولها لكم في هذه la vidéo باللي غادي il arrivera un jour, il va demander pardon à l'Espagne et à l'Allemagne. Il se trouve que entre temps il y a eu le discours, plutôt le discours البارح نتاعو où il a demandé pardon à l'Espagne. J'allais vous dire هذه في la vidéo, malheureusement la vidéo ما كملتش قبل son discours, mais attendez-vous qu'il va demander aussi يهبط السروال مع l'Allemagne. Mais il n'a pas le choix. On va voir qu'il n'a pas le choix. D'accord, soit devant l'Algérie, soit devant l'Espagne, soit devant l'Allemagne, etc. D'accord, ce qui nous intéresse, c'est l'Algérie et le gaz et le gazoduc. Donc, pourquoi le Maroc se rébiffe? علاش المغرب يتراجع كما قلت لهم يهبط السروال؟ parce que راه في dans une mauvaise passe. D'accord, surtout هذه عامين منذ الكوفيد. D'accord, إنه محاصر من كل جهة. محاصر من الشمال بالإسبان، من الشرق الجزائر، باقي يعني السال هذيك كان دار دي زومبروي مع موريتانيا ثم تراجع كذلك الى بيسي لو بونطالون افيك لا موريتاني باش يفوت يعني لا دروك تاعو وبعد مطيشات يعني لافريقيا. اذا ولكن هذا الطريق ماشي كما الطريق تاع اوروبا او الجزائر الى اخره. زياده عن المداخل قلت اطراف من بعد يعني كما قلت لكم هذه عامين الكوفيد ما بقاوش يعني السياح ياتوا الى المروك. داكور، اذا هو اندات استرونوميك اللي وصلت تقريبا راه بالنسبه المئويه نتاع 120 بارابور او بيب، صدير هنا فات يعني الديون يعني تعدات الدخل اللي دخله المروك سنويا. اذا يعني ما عندوش حلول، يعني راه في ورطه كبيره ويلي او بورد ليفوندرومون. اذا كما قلت لكم يعني لا دات نتاعو يعني هذا فاقد يعني تعدات لو بيب نتاعو. اذا فبالطبع هذه المؤسسات الماليه العالميه هذو لي بانك ايتترا دون لو موند انتي ما يقدروش دروك يسلفوا للمروك. ils ont pas confiance parce que la dette تاعو elle est devenue astronomique. donc ما عندوش كيش يشري يعني الغاز الى اخره من جهه اخرى غير الجزائر كما يقولوا en dehors de l'Algérie, parce que presque تاع l'Algérie راهي presque راهي يدي لا موتي gratuitement. d'accord, وحتى لا موتي اخرى اللي يبيعوها لها نبيعوها لها avec un prix préférentiel يعني بسعر يعني مدروس. d'accord, donc il peut pas s'en passer du gaz algérien du moment que le gaz est une énergie irremplaçable actuellement. ما يقدرش, il peut pas s'en passer من هذا يعني la dépendance نتاع le gaz algérien.
اذا كل هذيك المسرحيه اللي كان يدير فيها يعني هذيك لا كوميدي باغ اكزومبل هنا كيما نقولوا نشوفوا هنا في هذا الارتيكل يا 3 موا لو ماروك نو كونت با كورونوبلي كان هذيك يعني 3 اشهر الماضيه داكور كان ما يقول ما جو رينوفيل با زعما كي اللي عنده يعني هو يعني راه عنده قوه باش يقدر ما يرونوفلوش لا ميم شوز هاد لارتيكل فو فويي لا دات هنا لو 24 مي 2021 داكور يا 3 موا ولا 4 موا كان يتبنطط ويتزنطط ويقول ان انا من جو بو مون باسي نقدر نتغاضى على الغاز الجزائري ولكن الان الوضعيه كما قلت لكم راه الوضعيه راه في ورطه كبيره يعني الاموال ما كانش داكور باش يقدر يشري المواد الغاز والمواد الاخرين يعني كما قلت لكم النظام المروكي راه يعني راه في اوبور دي غوفر الى اوبور دي غوفر راه اوبور دو ليفوندرومون يعني راه قريب ينهار لان ما كاش الموارد الماليه ما كاش اللي راهي لي توريزم ايتترا لا دروغ نو باس با باسكو كاع لي فرونتيير سون ان بو فيرمي ايتترا ميم لي مارشاندي لاغريكولتور ايتترا ا كوز دو كوفيد اللي طال هذه عامين ايتترا دونك راه في ورطه فلهذا عيا هذا ومن بعد واش ولا كيما قلت لكم ولا هبط السروال باسكو اي بو با فير اوترومون ما عندوش المواد وراه في كل شيء تبلع عليه الى اخره من كل جهه وطريق الان دروك راهي مع الاسبان يحلل مع الاسبان ومع الجزائر حلوا لنا لي فرونتيير حلوا لنا كذا شي ونعاودوا لهذا الى اخره الى اخره داكور ماهوش بور لي بوزيو دالجيري باسكو عارف روحه الي دون اون سيتياسيون ديفوندرومون كاتاستروفيك داكور راه في حاله الانهيار هذيك خصكم تعرفوها غير يبين يديروا روحهم هذو العياشه وما هو يقولوا الجيري ايتترا الجيري لاباس عليها مازال عندنا لي ريسورس وعندنا لي ريزيرف نتاعو ان دولار عندنا كل شيء البترول والغاز زاد طلع البري تاعو داكور لا سيتياسيون تاع الجزائر يعني ديبون با دو توريزم كيما هذا اذا فالمروك راه في ورطه كبيره هذه خصكم تعرفوها إلي دون اون سيتياسيون كاتاستروفيك دونك كيما قلت لكم يعني المروك ديبون يعني ديبون دو l'Algérie ديبون هذا باغ اكزومبل هذا لارتيكل هذا en 2018 le 4 octobre 2018 d'accord Algérie في le journal marocain le plus mkhzaniste le 360 MA d'accord Algérie voici pourquoi le contrat de gazoduc sera renouvelé le Maroc l'accord sur le gazoduc Maghreb-Europe sera certainement reconduit en 2021 au-delà des considérations politiques l'intérêt économique du gazoduc entre les deux pays plaide en faveur de la poursuite de la coopération avec des termes qui tiennent compte d'une nouvelle donne explication bon هنا راه غادي يمدنا شرح ما نقدرش نقرا لكم كاع الارتيكل باسكو لي لون ولكن غادي نعطيو بعض من مقتطفات دي زيكستري باش نبين لكم باللي المغرب il dépend totalement de l'Algérie d'accord في l'énergie qui est la source vitale pour tous les pays du monde donc il dépend malgré tous les plans باش il essaye de échapper هاد la dépendance وهاد السيطره والهيمنه نتاع الغاز الجزائري كل يعني البرامج نتاعو فشلت ويل بو با فلهذا ودروك الى في هاد لي ديكلاراسيون قال بلي ان غادي نرونوفليو لو كونطرا Donc, نقرا لكم quelques passages, quelques extraits de l'article le 360 MA. Donc, engagé depuis quelques années dans une stratégie d'industrialisation, le Maroc a besoin du gaz algérien. Donc, on m'a يقولوه ماشي حنا هذا. Donc, كان les deux centrales qui sont alimentées par le gaz algérien. La centrale électrique de Tahaddart, d'une puissance de 384 mégawatts, inaugurée en 2005, est alimentée à partir du gaz Maghreb-Europe qui passe à proximité de la centrale. De même que la centrale thermosolaire de Ain Bni Mahtar. Malgré Hadis, c'est une centrale qui marche à l'énergie solaire d'une capacité de 460 MW mise en service en 2017, fonctionne en partie avec du gaz naturel. Donc même les centrales, les centrales solaires, etc., donc ils fonctionnent avec du gaz. D'accord. Dans le cadre de son mix énergétique, le Maroc
qui ambitionne de porter la part de ces énergies renouvelables dans la puissance installée à 52% de l'horizon 2030. Donc le Maroc باغي يعني يتغاضى عن الغاز فغادي يدير ان اوتر بلان باش لهاد لي زينيرجي رونوفلابل ولا سيما الطاقه الشمسيه الى اخره ولكن هاد لو بلان سي ان فري فياسكو سي ان فلوب غادي ربما لا فيديو ما كانتش طويله غادي نوريكم بلي فريمون سي اون كاتاستروف هذاك تاع لا بلو غروند سنترال ورزازات او موند ايتترا سي فريمون سي اون كاتاستروف بور لو ماروك داكور اون فا بارلي الى كان لا فيديو ما كانتش طويله بزاف دونك واش راه غادي يدير يكونت انستالي دوتر سنترال ا غاز دون بويسونس كيميلي دو 2400 ميجاوات اذا المغرب راه يخطط باش عاود يبني دي سنترال دو ا غاز دونك il aura besoin toujours le gaz بون ما غاديش غادي نهضر لكم باسكو لو غاز ما يقدرش يجيبه من ايور باسكو هنا في هذا الارتيكل ما نقدرش نقرا لكم راه يقول بلي سي لو غازوديك سي ان غراند افونتاج بارابور au bateau les méthaniers les bateaux عندك un bateau باش يمشي لي États-Unis عنده aller retour au moins شهر داكور خصك اون ارمادا تاع لي ميثانيي باش تقدر الوغ كو لاسبان حنا اون فاس لينا وما حناش اليمونتوها بار لي ميثانيي لي باطو درنا كون كونستروي دو تويو اونيكمون بور اليمونتي كو سورا سي يمشي يجيبه الغاز يجيبه من États-Unis ولا من قطر ولا مانيش عارف ايور بار باطو سي امبوسيبل بور لو ماروك دوتون كو لا دوموند راها تكبر d'accord donc il peut pas s'en passer du gazoduc algérien ou du gaz algérien malgré donc monsieur Fou il a trouvé un petit peu de gaz Tatendrara mais il suffit pas هذاك juste une petite quantité d'ailleurs qu'il va l'acheter à la société anglaise la Sound Energy d'accord donc فلهذا le Maroc il dépend de l'Algérie وغادي نوريكم un autre article qui parle de ça إذن زيادة على الغاز enfin كما نقراو هنا toujours dans le même article يعني كملاحظة enfin l'Algérie étant un des grands fournisseurs de produits énergétiques au Maroc يعني المواد اللي تستخرج من البترول ومن الغاز ماشي غير إلا الغاز donc le Maroc dépend aussi d'autres produits énergétiques اللي تستخرج qu'on produit à partir du gaz et du pétrole. Donc, enfin, l'Algérie étant un des grands fournisseurs de produits énergétiques au Maroc. Le renouvellement du contrat du gazoduc permettra d'entretenir de bonnes relations avec l'un des plus importants clients au niveau arabe, au niveau africain et arabe. D'accord? Donc, le Maghreb, زبون كبير في القارة الإفريقية وفي في العالم العربي بالنسبة للمواد الجزائرية يعني المواد الطاقوية يعني l'énergie et les produits qu'on tire du gaz et du pétrole, les produits énergétiques. Et donc, vous voyez que le Maroc il dépend beaucoup de l'Algérie, mais le gaz, le pétrole ou d'autres produits. par exemple l'ammoniac etc beaucoup de choses اللي يحتاجهم المغرب الفوسفات نتاعه لي سنترال etc يحتاج يعني لي برودوي انرجيتيك الجيريان اذا اخيرا في هذا الارتيكل تشوفوا العائدات سي لي ريدوفونس اللي يربحهم المغرب sur هذا le gazoduc du Maghreb au Europe en milliards de dirhams d'accord من 2004 jusqu'à 2017. Bon, par des fois, il y a parce que le prix du gaz ou le pétrole, il y a donc c'est des milliards de dirhams. Ou c'est 2,4 milliards de dirhams. D'accord, c'est pas négligeable. En plus du gaz, ou le prix que les chéribés منخفض نوعا ما إلى آخره.
اذا كما نشوفوا في هذا الارتيكل وهذا المقال تاع 11 نوفمبر 2018 يا بريسك يا 3 ans هذه 3 سنوات يعني كل مخططات le projet marocain visant à s'affranchir de la dépendance au gaz algérien compromis. يعني اللي ما يفهموش الفرنسيه كل المخططات اللي دارهم المغرب باش يتملص من تبعيه الغاز الجزائري ما كلاتش يعني سي ان échec d'accord donc le projet marocain visant à s'affranchir de la dépendance au gaz algérien compromis. donc هنا on va بعد لا ميم شوز خاطر الارتيكل لي لون شويه طويل باش ما نطولوش لا فيديو غادي نقراو منه مقتطفات فقط. دونك نورمالمون هذا المخطط يكون جاهز في 2021 يعني هذه السنه دونك ما كانش donc le projet devait être opérationnel dès 2021 date à laquelle le contrat d'approvisionnement du gaz algérien via le gazoduc Maghreb prend enfin. Le ministre de l'énergie marocain Aziz Rbah vient de déclarer dans un entretien accordé à un magazine marocain que le méga projet Gaz to Power visant à remplacer le gaz algérien par un gaz naturel liquéfié importé via un nouveau terminal connaîtra quelques modifications. D'accord donc كاين مخطط باش يعوضوا الغاز الجزائري بغاز يجيبوا من عده نواحي ولكن هذا المخطط ما كلاش ما قدرش يعني يجسدوه. d'accord donc يعني le gaz algérien يبقى دائما مهم جدا indispensable لازم للمغرب ما يقدروش يعوضوه بحاجه بطاقه واحده اخرى رغم وكحتاج يجيبوا غاز من جهات بعيده فغادي ينقام لهم غالي بزاف. Donc, سيقول هذا المقال donc ce changement de stratégie de la part du premier responsable de l'énergie au Maroc يعني الوزير طاقة est un signe d'une marche arrière sur les objectifs initiaux du projet Gaz to Power. Ce méga projet présenté il y a 4 ans en tant que solution visant à réduire la dépendance énergétique du Maroc vis-à-vis de l'Algérie. Ainsi, ce projet d'un investissement évalué à 4,6 milliards de dollars ambitionné de construire un terminal gazier à Jorf l'Asfar maritime etc الى اخره. d'accord donc malgré le plan de 4,6 milliards pour remplacer هذاك اذا en 2018 le ministre دار marche arrière يعني هذا le plan ما يقدرش يرمبلاسي parce qu'ils seront perdants يكونوا خاسرين في لابير دونك يبقى با سون باسي ما يقدروش يتفادوا او يتغاضوا على الغاز الجزائري. إذا هذا المخطط هذا le projet donc le plan le projet devrait être opérationnel dès 2021 date à laquelle le contrat d'approvisionnement en gaz algérien via le gazoduc Europe prend fin. d'accord donc normalement هذا المخطط يكون جاهز في هذه السنة ولكن ما كاين والو. Le ministre marocain de l'énergie dans la même interview que l'éventualité d'une nouvelle reconduction du contrat d'approvisionnement algérien n'est pas exclue. Ainsi bien les Algériens que les Espagnols sont intéressés par la prolongation du contrat, a-t-il souligné. إذن فهذا الوزير دار مارش arrière وقال لك هاودي المغرب va reconduire يعني نعاودوا إعادة le contrat أو الاتفاق بالنسبة للأنبوب تاع الغاز اللي يمر على المغرب. إذا هذه en 2018 دونك البارح أو صافي 2 jours خرجت يعني هذيك لا ديريكتريس نتاع لوفيس تاع لي زيدروكاربور لي زينرجي اي دي مين قالت ان المغرب غادي يجدد الاتفاق بالنسبه لهذا الانبوب. فكل هذه اللي دارت ضجه بالنسبه في الجرائد المغربيه كما غادي نشوفوا. إذا شوفوا بعض الجرائد المروكية اللي جاءت بالنبأ أنت هذه آمنة بن خضراء مديرة الديوان الوطني للهيدروكربونات والمناجم أو l'Office national des hydrocarbures et des mines. Donc elle dément les informations relayées depuis quelques semaines attribuant au Maroc la volonté d'empêcher l'approvisionnement de l'Espagne via le gazoduc Maghreb Europe à la fin du contrat en octobre 2021. إذا تكذب يعني الأخبار اللي جات من قبل اللي شفناها من قبل هذه 3 أشهر أو 4 أشهر بأن المغرب يمنع تزويد إسبانيا بالغاز عبر
الانبوب الغاز اللي يمر عنا المغرب. اذا تكذب ان ما كانش منها، يعني بان المغرب الي بور يعني لو مانتيان تاع او لو رونوفالمون او تجديد عقد، يعني المغرب قابل باش يجدد العقد نتاع الانبوب. دونك بن خضرا توجور سي توجور لا ميم، لو ماروك بور لو مانتيان دو غازوديك مغرب اوروب. اذا المغرب le Maroc pour le maintien du gazoduc Maghreb-Europe malgré la crise avec l'Espagne. C'est le DG, la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Donc c'est-à-dire quelques économies. Le Maroc pour le maintien du gazoduc Maghreb-Europe. Donc je m'en طولوش. Et il y a beaucoup de journaux تاع المراركة اللي جابوا هذا الخبر نتاع المديرة بأن المغرب مستعد لتجديد العقد تاع الانبوب الذي يمر في المروك بالنسبه لتزويد اسبانيا والبرتغال بالغاز الجزائري. اذا لماذا هذا الانقلاب؟ pourquoi ce revirement؟ parce que le Maroc كما قلت لكم راه في يعني في ورطه، et dans une situation catastrophique. d'accord. donc الملك تاعهم اول الى لونسي ان بالون ديسي في الديسكور اللي قبل هذا تاع البارح بور لوفرتور تاع لي فرونتيير، وكما الجزائر ما تجاوبتش فخرجت هذه يعني لا ديريكتريس مديره نتاع لوفيس هذه يعني باش عاود يعني خرجت لها تاي يعني وراء هذيك لا بروبوزيسيون او المبادره اللي باش او طلب بفتح هذا، وهو من باش هو تجديد عقد نتاع الغاز الطبيعي، لان كما قلت لكم المغرب يوجد في ورطه كبيره جدا. اذا غادي المغرب غادي يخلصها كبير باش نوريوه يعني يعني القضيه تاع القبائل لا كابيلي، يعني يساند انفصال القبائل، ثم بيكاسوس، ثم الحرائق، وثم الماك الى اخره. اذا دروك غادي يخلصها غاليه لا فاكتور، سا سرا تري لورد بور لو ماروك. دونك l'Algérie هنا ils vont pas renouveler le contrat et le Maroc va se retrouver dans du pétrin. d'accord. غادي يجبر روحه في ورطه بالنسبه للطاقه، لان ما عندوش بديل. داكور. ما عندوش بديل للطاقه داكور الكهربائيه، وغادي نشوفوه بالنسبه للاسباب. دونك كما دائما في العاده المغرب يبلبل بزاف. داكور. le Maroc s'apprête à mettre en service le plus grand complexe au monde. C'est toujours la même chose, des tapages médiatiques et des effets d'annonce. La centrale solaire nord au Maroc sera la plus grande au monde. D'accord. La plus grande centrale solaire au monde se trouve au Maroc, etc. etc. Le nord Ouarzazate, l'un des plus grands parcs solaires au monde, contribue à la transition énergétique de l'Afrique, etc. etc. D'accord. Donc à chaque fois c'est des tapages médiatiques. كل ما يدير حاجه mais toujours c'est des fiascos. Les projets نتاعو ont été des fiascos. On va parler de ça. Donc le Maroc il a tout fait pour échapper à la dépendance algérienne du gaz algérien ou de l'énergie en général de l'Algérie. d'accord. يعني دار كل المخططات، ولكن كل هذه المخططات فشلت. اذا كما يقول الديب ولد الحرام ينقبض مربع رجليه. داكور. الماروك سي لا ميم شوز. داكور. دونك كومون فوا هنا او ماروك لي راتي دو لا استراتيجي سولير. Ça c'est le 6 mai 2021. D'accord. Donc ce lundi 29 mars à l'aéroport de Casablanca, Mustafa Bakouri ne se doute pas de ce qu'il attend. Adam Mustafa Bakouri هو qui est le directeur تاع les énergies solaires etc. d'accord. le MANSEN كما يسموهم مازن ولا ماسن، l'office qui gère هذا يعني اللي متكلم بهذه الطاقة الشمسية. attendez à Dubaï
pour les préparatifs du pavillon marocain à l'exposition universelle. Donc باغي يمشي لدبي باش يعني présenter التجربة المغربية, l'expérience. Le patron de l'agence marocaine pour le développement durable, Mazen, est empêché d'embarquer, interdit de quitter le territoire. Donc la douane, la police marocaine, الشرطة المغربية منعته باش قالوا له غادي وين تمشي ماشي تفضحنا ولا اقعد هنا داكور. دونك ils قالوا له باغي دير لنا اقعد مكان ما تمشي لا دبي لا والو, قاعد هنا باغي تفضح فينا ولا احنا نقولوا لو بلو غران بارك سولير او موند ايتترا ايتترا. داكور. دونك فوالا انرجي سي مليار دو درهم que Nour Ouarzazate nous fait perdre. donc ما نقرا لكمش خاطر باسكو اون ديتاي. دوك ندير لكم ان بتيت اكستري بوركوا هذا سي لو فلوب وهذا او بيان هذا لو فياسكو. داكور. داكور. الاستراتيجيه sur le kit ou double du Maroc. Choix technologique décrié, déficit structurel, retard dans l'atteinte des objectifs, projet à l'arrêt. Les griefs contre la stratégie solaire sont nombreux. 10 ans après son lancement, cette issue pouvait être anticipée. D'accord. كذلك هنا projet Nour une rentabilité approuvée. En 2014, selon une étude récente de la Banque mondiale, la deuxième phase du projet Nour engendra un déficit financier net de 425 millions de dollars. Retour sur un projet dont les retombées ne sont pas à chercher aux côtés de la rentabilité. D'accord. Donc voilà le projet Nour ou la publicité, le Maraka, le plus grand parc, etc. C'est un fiasco, c'est un flop. D'accord. C'est un raté, c'est un raté gigantesque. D'accord. Donc on va voir en ce qui concerne juste pour l'Algérie, le retard énorme mais bénéfique du projet algérien des énergies renouvelables. D'accord, ça c'est en 2021. Le proverbe populaire disant tout retard comporte quelque chose de bénéfique, peut très bien s'appliquer à cette contribution. En effet, l'immense retard pris pour le projet algérien des énergies renouvelables, le ANR, c'est paradoxalement avéré très bénéfique. Par contre, pour le nombre de pays plus rapides en besoin, le fait d'y s'être engagé trop hâtivement ne semble pas leur avoir été profitable, à l'instar entre autres du Maroc, de la Tunisie, même des États-Unis. Bon, on ne va pas lire pour le cas de l'Algérie pourquoi on n'a pas lancé le projet. Heureusement pour nous, d'accord, contrairement au projet, donc le cas du Maroc, contrairement au projet algérien qui n'arrive pas à décoller, le projet marocain a eu le mérite de progresser à une cadence assez soutenue. Mais là, ça reste sans mérite, car si nous décortiquons les 4 centrales du complexe solaire nord Ouarzazate, nous constatons ce qui est assez inattendu, que les 3 premières centrales sont basées sur des technologies thermosolaires dépassées et rarement mises en œuvre aujourd'hui à cause des coûts excessifs et la lourdeur des installations. D'accord. C'est ainsi que le coût de 160 MW de la première centrale cylindre parabolique du nord Ouarzazate, mise en service en février 2016, s'est élevé à près de 900 millions de dollars, soit environ 5 millions de dollars le mégawatt, alors qu'actuellement le mégawatt voltaïque s'est descendu à moins de 1 million de dollars et ne cesse de décroître. D'accord. Donc le problème c'est le choix, déjà le choix de la technologie. La technologie, ils ont opté pour les miroirs au lieu des panneaux photovoltaïques qui sont avérés moins chers. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est la technologie qu'ils ont choisie au Maroc, ou qui a c'est-à-dire qui les a emmenés la catastrophe, au moins les miroirs. Les miroirs, ils vont refléter sur un point la lumière qui met les loupes, d'accord, ou il va faire chauffer un liquide. وهذاك les liquides va s'évaporer, on va faire tourner les turbines, donc les turbines qui fabriquent l'électricité. D'accord. Par contre les panneaux photovoltaïques, c'est l'énergie lumineuse, c'est-à-dire la lumière est transformée directement en électricité à travers avec les cellules photovoltaïques. D'accord. Ils n'ont pas besoin de chauffer un liquide, etc. Donc les panneaux photovoltaïques sont moins chers que les miroirs, les miroirs curves, qui reflètent la lumière. Un point, d'accord, ils vont chauffer, la lumière va être concentrée, un point pour chauffer un liquide. D'accord. Donc là, c'est le flop.
Donc ça va coûter très cher ou il est déficitaire, d'accord. Donc je vais vous donner un aperçu de la centrale solaire de Ouarzazate, un modèle à suivre, point d'interrogation, d'accord. Donc radinati comme un aperçu sur la société qui gère l'énergie solaire au Maroc. Donc c'est comme toujours, c'est des capitaux étrangers. Machit al Maroc, qui m'a TGV, qui m'a le gaz Tandrara, qu'on va voir peut-être tout à l'heure si on a assez de temps pour la vidéo. D'accord. Donc c'est toujours des étrangers qui aident. D'accord. Qui m'a TGV n'appartient pas au Maroc. Il est à 50% la France et peut-être les 50% c'est les capitaux saoudiens, etc. Kuwaitiens. La même chose pour la centrale nord. La société propriétaire de la centrale nord est une SPC plutôt, Solar Power Company, créée par le projet détenu à 75% pour le consortium mené par Akva Power et 25% par Mazen. Mazen le Maroc, mais il est financé par des crédits aussi, d'accord. Donc à travers sa filiale Mazen Capital. La construction de la centrale est financée par les IFIS sous forme de dette à travers l'intermédiaire de Mazen. Les IFIS prêtent à Mazen qui lui-même prête à nouveau à la SPC, d'accord. Donc il y a un schéma pour ne pas dire. Donc la construction déjà il y a deux schémas, la construction on bat le fonctionnement. La construction la même chose, 75% comme on voit là, private sponsor, c'est-à-dire des sponsors privés, 60% et Mazen Capital 25%. Donc pour la construction, le fonctionnement, le financement de la phase de fonctionnement, donc qui va gagner de l'argent de la centrale, c'est les sponsors étrangers, la même chose, private sponsor, dividende 75% comme vous voyez là, d'accord, et Mazen est à 25%. Donc, la phase de fonctionnement, comme on dit, Mazen achète l'électricité à prix fixe à travers un contrat Power Purchase Agreement PPA de 1,62 dirhams le kilowattheure à la SPC, c'est-à-dire la société qui gère et le vend au prix du marché à l'Office national d'électricité, l'équivalent de la STEG au Maroc. Cette différence de prix est subventionnée par l'État marocain, comme nous allons le voir par la suite. D'accord. Donc, il va acheter l'électricité. Mazen va acheter l'électricité plus chère, il va le vendre à la société l'électricité de l'Office national de l'électricité marocain, qui est Mahmoud Nala Sonal Gaz, il va le vendre à un prix dérisoire, 0, d'accord, on va le voir, le tableau. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, Mazen achète l'électricité, donc je lis le paragraphe, à prix fixe à la SPC, et le vend à un prix de marché à l'équivalent de la STEG en Tunisie. Or, le prix de vente de l'énergie est inférieur à son coût. Le coût de l'électricité est largement supérieur à la parité réseau, prix de l'électricité conventionnelle du réseau. Cette différence du prix est uniquement supportée par l'État marocain. En effet, le consortium majoritairement saoudien, propriétaire de la centrale, vend son électricité à un prix fixe négocié avec Mazen. Cette dernière qui doit supporter le lourd coût d'investissement. De plus, Mazen a l'obligation contractuelle de garder un équilibre financier malgré une vente à perte d'électricité. L'État doit ainsi s'endetter séparément auprès de la Banque mondiale et des autres institutions financières internationales pour garantir cet équilibre financier. C'est-à-dire le paragraphe uniquement pour vous dire que l'État marocain doit emprunter pour faire fonctionner la centrale, d'accord. Donc زاد على روحه المشاكل, d'accord, بغى يهرب من المشاكل زاد غرق, d'accord. Donc vous voyez que elle est tombée dans le piège, d'accord, maintenant, et c'est pour ça qu'il demande le renouvellement à le contrat de gaz avec l'Algérie, d'accord. Donc هادو اللي كانوا يقولوا diaspora
وسليمي سليبي اتسيتيرا وهذاك بندحة قوى إقليمية ونبلعوا الماء على بشار إلى آخره. دونك حنا اللي غادي نبلعوا، حنا اللي نحبسوا لكم التي جي بي. من ما نحبسوه نحبسوا البوطون نتاع الغاز خاطر vous n'aurez pas d'électricité parce que vous pouvez pas financer l'électricité avec des pertes. مع شحال قدكم l'État va emprunter pour faire fonctionner هاد la centrale هاد les centrales solaires. d'accord. حنا اللي نحبسوا لكم التي جي بي ونحبسوا لكم لوزين تاع رونو ايتترا، نحبسوا لكم كاع الضوء باسكو c'est vous allez acheter le gaz, le ramener avec des bateaux. L'Espagne en face où ils ont investi le gazoduc mieux que les bateaux, pourtant un jeu de pierre يعني في رمية حجر. ومالغري ça ils ont opté pour le tuyau. انتم اللي غادي تجيبوه من الامريكان ولا تجيبوه من قطر ولا جو نسي با من تجيبوا الغاز. عنده ان باطو غير ان باطو باش يمشي للامريكان عنده un mois ولا 2 mois pour faire aller-retour, pour faire la rotation. شحال قدكم نتاع لي ميتانيين لي دو باطو. داكور. دونك ما عندكم وين تهربوا، راكم مقبوضين من الجزائر. حنا اللي ماشي نتوما قال لك حنا بالشهر المال يعني من على المال على بالشهر نجيبوا. حنا اللي نجيفوكم ماشي نتوما تجيفونا، حنا نجيفوكم باسكو الالكتريسيتي اللي فابريكا بارتير دو غاز. قد تجيبوا الشاربون، شحال قدكم تجيبوا الشاربون من لافريك دو سود. دونك لو تويو سي ميو من نتوما مشيتو قال لك لو سوتيان لا كابيلي والبيكاسوس ومانيش عارف اشياء اخرى. داكور. دونك هنا دروك تخلصوها غاليه لا فاكتور. داكور يا المراركه تخلصوها غاليه. داكور. تنقبطوها من 4 رجلين. داكور. تهودوا السروال وبيسي لو بونطالون. داكور. حنا لي ماتر دي جو. داكور. ماشي نتوما تبلغوا لنا الماء تاع بشار. قال لك حنا نبلعوا الماء تاع بشار. بلع الماء تاع بشار اللي انت السما راه يطيح عندك الماء. دونك جو فو مونتر لي بري تاع les prix à l'électricité. Donc tranche de facturation par mois de 0 à 100 kWh. Et le prix d'achat est de 1,62 ou le prix à réseau il le vend à 0,900, c'est-à-dire subvention par kilowattheure en dirham. Donc l'État doit subventionner 0,719, c'est-à-dire à 80%. 80% l'État doit débourser pour vendre l'électricité moins chère aux citoyens marocains, d'accord, ou les sociétés, etc. Bon, vous avez les résidentiels et les grands comptes. D'accord, l'industrie, etc., etc. Donc, à dire le tableau qui vous donne le prix de l'électricité, il est subventionné à 80%, 50%, 56, 56, 44, etc., etc., jusqu'à 5% pour moins de 500 kWh. D'accord. Donc, vous voyez bien que le Maroc s'endette pour faire fonctionner la centrale hadith, la centrale. Donc pour terminer avec le projet de l'énergie solaire au Maroc, يعني باش نكملوا يعني هذه نغلقوا هذا الملف تاع الطاقه الشمسيه في المغرب. بون هنا لاندستري ماروكان تاع الغانيونت بوان دانتروغاسيون. نقرا لكم غير لا دانيير فراز باش ما قلت لكم خصنا سينون نطولوا. كاين اشياء مهمه ولكن ما نقدروش سينون لا فيديو سera trop longue. Nord paraît ainsi peu profiter à l'industrie marocaine de haute valeur ajoutée. D'accord, à dire la conclusion. Conclusion et recommandation en ce qui concerne pour la Tunisie. Comme nous l'avons constaté, le projet central du Ouarzazate ne se distingue pas par la rentabilité économique. Bien que cela, il renforce encore plus le poids de la dette dans l'économie marocaine. إذن في هذا يعني هذه المحطات الشمسية الطاقة الشمسية فغادي يعني تزيد من عبء الاقتصاد المغرب او ديون المغرب، لان باش تشغلها المغرب خاصو يتدين يجيب الديون يبقى سانديتي pour faire marcher هاد لا سنترال. d'accord, au lieu de il voulait échapper à la dépendance du gaz algérien qui est à côté. d'accord, donc هنا زاد غرق روحه دروك هنا. d'accord, كما قلت لكم زاد هبط السروال. d'accord, où il viendra comme un toutou, la queue entre les pattes. d'accord, où يتوصل للجزائر
وهنا الجزائر غادي تقول لهم لا، غادي تخليهم واش غادي يديروا؟ يمشيو يجيبوا بار باطو؟ ما يقدروش. هي كما قلت لكم لاسبان اكوتي وراها تديه بار تويو، بار لو تويو غازودوك. داكور، انت تبعت للامريكان ان باطو كما قلت لكم يقعد شهر ولا شهرين باش يفي لا روتاسيون. شحال قدك من باطو؟ هذه سي توت ان بيي كي فو اليمونتي اون الكتريسيتي. داكور داكور. اذا كما قلت لكم الديب الحرام ينقبض من 4 كرعيه. هذه هي بالنسبه للمروك. ونشوفكم لو سوتيان تاعكم لاكابيلي والبيكاسوس ومانيش عارف الاشياء اللي هذا اللي يعني اوليو باش تكونوا جونتي مع لو فوازان تاعكم، او كونترير vous essayez de l'emmerder avec vos coups fourrés. داكور. دونك غادي تخلصوها كبير. غادي الجزائر تبلع عليكم الغاز، حنا نبلعوا الغاز، حنا نحبسوا التي جي بي، نحبسوه منا، نحبسوه محاصيل الرمل نعبسوا على البوطون، التي جي بي يحبس، الوزين تاع رونو يحبس. داكور، حنا نحبسوا ماشي نتوما. دونك كما شفنا بالنسبه للطاقه الشمسيه لينرجي سولار، الطاقه الغازيه كيف ليس بملك للحكومه المغربيه. انكور في الغاز سي انكور سي بيور. داكور، خاطر لو غاز هذاك لو بوي تاع الغاز اللي في تندرارة، داكور، هذاك سي سوسيتي بريطانيك انجليز اللي هي الملك تاعها هذاك لو بوي نتاع الغاز. داكور. اون فوا هنا لو غاز l'exploitant du gaz de Tendrara vendra pour 10 ans de sa production un groupe marocain. داكور، ماشي كيما حنا يعني سوناتراك عندها الموارد تاعها، يعني الملك تاعها الحكومه الجزائريه عندها الموارد، يعني البترول والغاز هو ملكها. داكور. في المروك لا، سي ان جروب étranger. داكور. دونك غادي نقراو هنا سون دينيرجي نيغوسي افيك ان جروب ماروكان لا فونت دو سا فيتور برودكسيون دو غاز. داكور. دونك غيتفاوض مع شركات بريفي يعني مروكيه باش يبيع لهم الغاز نتاع التندراره اللي راي يستغلوا او يجبدوا لي اكسبلوات من هذا الحاسي او لو بوي. Donc qui démarre début 2021 sur la concession de Tendrara située à l'est du Maroc. À l'annonce de la nouvelle, les actions de la Sound Énergie ont bondi de 50,3% sur le marché anglais. D'accord. Donc donc le gaz naturel, la Sound Énergie a ambition de fournir 9% de la consommation nationale en 2025. D'accord. Donc d'ici 2025 شحال غادي تساهم في استهلاك تاع الغاز في المغرب بالنسبه هذه التندراره 9%، يعني ضئيل جدا. اذا فدائما المغرب دائما il va dépendre du gaz algérien. D'accord. سي l'Algérie غادي الا كان الجزائر يعني عاود على سيني لو كونترا، سينو راه في غادي يصبح في ورطه كبيره جدا. ويعني كما قلت لكم المغرب راه في دون سيتياسيون كاتاستروفيك، يعني على وشك الانهيار وبورد ليفوندرومون. داكور. نزيد له هذه الضربه الجزائر فيكون ضربه قاضيه. داكور. الى الجزائر ما عاودتش الكونترا تاع الغاز فغادي يكون يعني الضربه القاضيه باش المغرب ينهار. لو كود بوان دو كاو باش يوري يعني مساندة المغرب قال لك لاستقلال القبائل. دوك نوريكم القبائل، استقلال تاع القبائل وبيكاسوس وزيد هذا. داكور. Donc 3 ans après avoir signé avec l'Office national des hydrocarbures et des mines un permis d'exploitation de gaz et Tendrara, la société anglaise s'apprête à commercialiser les réserves confirmées depuis T5, T6 et T7 selon une source fiable. La construction d'une usine de liquéfaction permettra de fournir dès 2025 9% des besoins annuels du GNL du Maroc. Donc l'usine c'est pas vrai. Donc je vous recommande l'article خاطر toujours comme يكذبوا ولي زيفي دانونس. دوك غادي نوريكم بلي ان هذه الشركه كذبت انها مازال ما خدت اي قرار.
Donc le Britannique Centre d'énergie s'exprime sur le projet d'usine marocaine. Donc le Centre d'énergie PLS a déclaré vendredi qu'il n'avait pas encore signé d'accord concernant l'usine marocaine de gaz naturel liquéfié. En réponse aux informations reliées par des médias britanniques, rapporte le LCE, c'est un site anglais. D'accord, donc il y a rien du tout. D'accord, donc le GNL, il va toujours dépendre de l'étranger, ou notamment de l'Algérie. Il a بغات الجزائر يعني عطفت عليه الجزائر ونتمناو ما تعطفش عليه باش نوريكم ما معنى مساندة يعني المنطقة القبائل والماك والبيكاسوس إلى آخره هو إسرائيل وطبعوا مع إسرائيل. إذا كما قلت لكم الديب ينقبض والحرام ينقبض مربع رجليه، المروك غادي ينقبض مربع رجليه وغادي يكون في أزمة كبيرة جدا من بعد أكتوبر. إذا الخلاصة أن دائما يجيو يكذبوا لنا هذاك الدياسبورا وهذاك سليبي وكل شيء والمروك قوة إقليمية وجن سي با والموديل تاعهم يعني سي موديل ان اكزومبل اسيو. كل لي بروجي تاعهم سي دي فياسكو tous gars c'est des capitaux étrangers. انا قلت لكم حتى تي جي في داكور اون اكسبلواتاسيون نهار يكمل يعني لي فرونسي ولي سعوديين سو ريتيري غادي يعطيوه للمغرب الى هذاك والتي جي في غادي يحبس الى جبر شكون من يبيعه. الوغ الا ما كانش رونطابل شكون غادي يشري هذا التي جي في داكور لان او باش تمشي عاود الدوله المغربيه تولي تتدين elle va s'endetter pour faire marcher le TGV تاعها ولا يعني لا سنترال نور كيما اكزاكتومون pour la faire marcher elle s'endette تتدين الى اخره. دونك كاع لي بروجي تاعها سي دي فياسكو اي دي فلوب. الوغ يجيو يكذبوا علينا ويجي هذاك دياسبورا هو يكذب على الشعب تاعه. ماشي على الجزائر، احنا الجزائريين فايقين بهم عارفينهم عارفين المروك سي غير يعني لو تاباج ميدياتيك داكور فضح روحه يبيع ان تومات مطيشه فضح روحه يقول لك هنا انا قبض السماء بيديه. الور ويمناسي لي بي لي زوتر بي لاسبان لوروب لالجيري اتسيتيرا. اطلق يا خويا راه قبض السماء تلقاه يطيح، اطلق السماء يطيح علينا سيدي. ايوا ورينا شطارتك والله غير لا تخلصها تخلص هذاك تخلص الاول والتالي. داكور هذا هو المغرب. داكور الطبلبيل والطعنطير يخرجوه لك يعني اللي هذاك اللي كما يقول هذاك المثل الشعبي اللي داروا الديب في هذاك في الوطايه غادي يخلصه في العقبه. داكور انت صار لك هكا المروكسي كيما الديب تقبض مربع كرعين.